Aïe, aïe. Cher économiste, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مرحبا بكم في بروفيل ديالي. الوغ في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غتكون ديستيني لي باشولي. غادي نخدم معكم ان شاء الله لا بارتي اللي ما كديوهاش فيها بزاف malgré que c'est une partie qui est très importante vu يعني l'importance ديالها par rapport les chapitres اللي كيجيو من بعدها اللي هي le circuit économique. Alors, بالنسبة للسيركوي ايكونوميك قليل اللي تيخدموا في البكالوريا اللي كيعطيه أهمية. ديما تيقول لك راه ما كنتراسيوش لو سيركوي ايكونوميك ولا ما كيتحطش لو سيركوي ايكونوميك اور كو في الغاتراباج تحطوا لي كونت شيماتيك ديك لي كونت تي دي لي زومبلوا اي لي ريسورس. وانا غادي نوريكم هادشي في الوطني تنتحط جو بونس في الغاتراباج ديال ديك العام. C'était des questions par rapport au compte schématique. Il y a les emplois et les ressources. Donc, هنا هادو circuit économique قبل ما ندخل فيه كاينه واحد لا بارتي اللي قبل منه شنو هما سي لي سيكتور انستيتيوشنيل. يوسف عطاني ستيل ما كيكتبش والله الا حشوم عليك تضحك. سمح لي واحد دقيقه جيبوا السيلوم قاد واش هاد القلم هذا كندغو. عطيني السيلوم قاد حاجه. سمحوا لنا على العطب التقني الخارج عن ارادتنا. يلا ايه تتسكت ندغ السيلوات نيري يلا لي سيكتور انستيتيوشنيل. يلا نتوكلوا على الله. Alors, les circuits économiques, c'est les opérations effectuées ou les flux effectués au sein d'une activité économique. Il y a des secteurs institutionnels. Je nomme les secteurs institutionnels qui déroulent des opérations au sein de l'activité économique. Il y a le secteur ménage. Ménage, avec S. Il y a les sociétés. Il y a les administrations publiques. وعندنا مع من تنديروا les opérations à l'extérieur de le territoire national, c'est le reste du monde. هذا حتى هو غنشوفوا شنو هما les opérations d'importation d'exportation. Alors ملي تندوي على les sociétés كاينين جوج، كاينين financières ou les sociétés non financières. Financières. Alors, على سميناهم وعندنا les ISBL, les institutions sans but lucratif. برك مقاد قرب ليا يوسف الله يرضيك. يلا برك مقاد اجي قرب حدايا. يلا. Tout d'abord لاحظتوني قلت secteur institutionnel وما قلتش agent économique ياك؟ نتوما موافقين كتقولوا agent ménage les institutions financières et tout. Par contre انا دويت على ان سيكتور انستيتيوشنيل. علاش؟ لان كاينه واحد العلاقه مباشره ما بين ميناج وسيكتور. الوغ ان سيكتور هذا un secteur institutionnel se compose de plusieurs agents économiques. Un secteur se compose de plusieurs agents économiques. Alors j'explique. حاجة برك. يلا خليكم معايا. Alors un secteur institutionnel se compose de plusieurs agents économiques. Alors supposons qu'on a le secteur ménage. Le secteur ménage, شكون هما les agents économiques اللي داخلين le secteur ménage. عندنا par exemple les couples, عندنا les célibataires, عندنا les agriculteurs, etc. هادو كاملين كتعتبروا
des agents économiques. C'est des agents économiques. Les agents économiques, les le secteur ménage. Alors, quand on a un secteur institutionnel, il se compose de plusieurs agents économiques. Peut-être comme l'exemple d'ILH, exemple des ménages. Maintenant, c'est un secteur qui se compose de plusieurs agents économiques. Donc, je connais les différents secteurs. On a le secteur ménage, on a le secteur société. Mais on a les sociétés. On a les sociétés financières. On a les sociétés non financières. Les sociétés financières, je connais. C'est les banques. C'est des agents économiques. Banques, des assurances, les sociétés de financement. Je connais les sociétés de financement. société de financement بحال اللي كتقول وفاء سلام بحال سيتيلام بحال هذوك شركات تمويل etc. Les sociétés non financières بحالاش بحال les entreprises commerciales. Les entreprises commerciales qui ont les biens et les services non financiers. Les biens et les services, non, les services financiers. Les agents économiques, les hommes des sociétés financières. Alors, les entreprises industrielles, الشركات الصناعية. هادو كتعتبروا شنو؟ كتعتبروا des agents économiques. Alors, nous avons des sociétés qui sont deux agents. Maintenant, les sociétés financières et les sociétés non financières. Les sociétés financières, on met les institutions financières, banques, assurances, sociétés de financement, la bourse, etc. Les sociétés non financières, c'est des entreprises. L'activité principale, c'est la commercialisation des biens et des services non financiers. On a des entreprises industrielles. D'accord? Le secteur, c'est le secteur société. Le secteur administration publique, c'est un secteur qui est composé de 3 agents économiques. Je les agents économiques qui sont les administrations publiques. L'administration centrale. Les administrations territoriales. Les administrations sociales. ملي كندوي على الادارات العموميه كاين 3 نوعيات ديال الادارات. كاين لي زادمينستراسيون سونطرال بحال الوزارات. الوزاره ملي كتاخذ واحد القرار كتطبق في لو تيريتوار ناسيونال كامل من طنجه حتى القويره حتى لتحت. اما ملي كندوي لك على مقاطعه ديال الدرب اللي عندكم ملي كتاخذ واحد القرار واش كتاخذ القرار كيطبق في المغرب كامل ولا كيطبقها في المنطقه ديالها. المنطقه ديالها هذيك المقاطعه كتسمى une administration territoriale, c'est-à-dire que elle agit sur le territoire ديالها. par exemple بحال الوزاره c'est des administrations centrales c'est-à-dire اداره مركزيه اللي كتحكم في le territoire national كامل. وعندنا les administrations sociales بحال المستشفيات بحال لا سيغتي ناسيونال الامن الوطني ثم ادارات ديال الدوله ولكن عندهم تسيير ديال الشان الاجتماعي. داكور هاد لي 3 اجون ايكونوميك فين داخلين فين داخلين في لو سيكتور administration publique. D'accord? Les ISBL, les institutions sans but lucratif, normalement كانوا ولدك العام كنا كنحطوهم مع لي ميناج ما بقاوش. شكون هما المؤسسات اللي هي بدون هدف مادي؟ هذا لو سيكتور تري بيان. هذا السيكتور هذا حتى هو كيتكون من الناس كيتكون من دي زاجون ايكونوميك بحالاش بحال لي زاسوسياسيون كيف ما قلتي ليا بحال شكون بحال لي سانديكا النقابات بحال شكون عاوتاني بحال لي سونتر دو شاريتي الخيريات. هادو شنو هما كتعتبروا؟ هادو كتعتبروا دي زاجون ايكونوميك اللي تابعين لو سيكتور اس بي انستيتيوشن سون بوت لوكراتيف. مزيان نكملوا ياك. كاين الصح ديالك الرعد كاين الصح ها هذاك الصح. D'accord, on continue. يلا شيش ولينا في الرعد. دونك alors نكملوا.
les opérations avec le reste du monde qui constituent les opérations d'importation et d'exportation. Mais les différents secteurs institutionnels. Chaque secteur a une nature d'opération. Alors, je nomme les opérations au sein de l'activité économique. Dès qu'on a les opérations, il y a des caméra. Alors, je nomme les différentes opérations au sein d'une activité économique. Entre les agents économiques, je nomme les opérations. Les opérations financières. Les opérations sur les biens et services. Les opérations. Très bien. De distribution et de redistribution. Alors, on double les opérations financières. Alors, les agents économiques, il effectue les opérations, les agents économiques qui donnent des opérations au sein de l'activité économique. Alors, les opérations financières. Attendez un exemple d'une opération financière. Placement d'argent. Placement d'argent. Mais qui dit un retrait des flux de la banque. Retrait. Alors, les opérations d'emprunt. Les opérations de crédit. Donc, c'est des opérations financières. Les opérations sur les biens et services. Si on a sur le منتوجات والخدمات شو كنديروا عندنا très bien عندنا la consommation عندنا la production عندنا شنو عاوتاني عندنا importation عندنا exportation بالنسبه لا consommation شنو من نوعيه الكونسوماسيون نقدروا نديروا au sein de l'activité économique اللي كندوي على الاستهلاك عندنا الاستهلاك النهائي والاستهلاك intermédiaire c'est très bien nous avons la consommation finale, maintenant la consommation intermédiaire, maintenant l'investissement. Les opérations اللي كنقدروا نديروا على les biens et les services. Alors كل وحده نشرحوها ونقولوا العلاقه ديالها ما بين le bien et le service. Alors la consommation, un bien ou un service, on peut le consommer. La production, c'est l'origine de les biens et les services. منين كيجيو هاد les biens et les services؟ كنتجوهم كيجيو من لا برودكسيون. الا ما درناهمش الا ما صنعناهمش هنا او سان دو تيريتوار ناسيونال نقدروا نجيبهم من على برا اترافير لوبيراسيون دي زامبورطاسيون. عندنا نقدروا نشدوا هاد لي بيان سيرفيس نشدوهم نصيفطوهم على برا سي لي زوبيراسيون ديكسبورطاسيون. الوغ في لا كونسوماسيون قلتوا لي كاين اون كونسوماسيون فينال. شو الفرق بين الكونسوماسيون فينال وانترميديير؟ Consommation intermédiaire, c'est lorsqu'on consomme pour produire un bien final. Très bien. C'est-à-dire que la consommation intermédiaire est une consommation qui est effectuée par les entreprises. الشركات ملي كيشرو par exemple العود كيصيبوا به الطوابل. Alors هذوك لو فات انهم شراو العود باش يقدروا يصيبوا به un deuxième produit. Ici on parle d'une opération de transformation. Alors on parle de la consommation intermédiaire. Alors tout achat de matière première ou la consommation intermédiaire me fait cher à la matière première. Fait toutes les charges qui sont liées à la production باش نصيبوا un produit fini. D'accord, consommation de l'énergie, consommation du transport باش نجيبوا السلعه من القريعه par exemple المغازه عندنا. alors اي charge كنديروها باش نصيبوا المنتوج النهائي كتدخل في الكونسوماسيون intermédiaire. La consommation finale شكون اللي كيديرها؟ جينيرالمون كيديروها لي ميناج ولي زادمينستراسيون بوبليك وحتى لي زي اس بي ال. يعني ملي كيشريو ماشي باش يعاودوا يصنعوا كيشريو باش يستهلكوا المنتوج. بحال غادي يشري باغ اكزومبل في جوع يشري اون بوم يقدر يشري اون فواتور باللي غيبقى يمشي ويجي بها للخدمه. سي اون كونسوماسيون كي finale. Très bien. Et les opérations de distribution et redistribution, je vais faire la distribution et la redistribution. La distribution, je connais qui dira. توزيع le revenu. C'est l'entreprise. Mais dès qu'elle crée la valeur ajoutée, elle fait de la répartition de la valeur ajoutée. On met les opérations de redistribution. C'est l'État. Elle est effectuée par l'État dans le cadre de la distribution verticale et horizontale. الدولة ملي كتجمع لي زامبوش كدير لهم كتعاود تفرقهم على شكل خدمات لي سيرفيس بوبليك ولا كتعطي ولا كتعاون. باغ اكزومبل فرنسا عندهم لي شومور
ils reçoivent un revenu, c'est un revenu de transfert. Mais quand la CNSS, c'est une redistribution des revenus effectués par l'État suite à des cotisations qui ont été faites. Alors, il y a des opérations, regarde, il y a des opérations qui ont les agents économiques, il y a ce qu'on appelle un équilibre. Un équilibre emploi-ressources. يعني هاد العملية اللي كنديرو حنا comme étant des agents économiques sur les biens et services plutôt خاصهم يوصلونا لواحد l'équilibre entre les emplois et les ressources. ملي كندوي على les ressources كندوي على l'origine كندوي على l'origine des biens et services. ملي كندوي على les emplois كندوي على l'utilisation des biens et services. Alors, les opérations, les agents économiques, l'activité économique, des opérations de la consommation, la production, l'équilibre. L'équilibre, à 100%, il doit être utilisé. Donc, c'est pour cela que l'équilibre entre les ressources et les emplois. Les ressources, ملي كنجيبوا les biens et les services. ملي كنجيبوا les biens et les services. البضاعة والخدمات اللي عندنا هنا منين جاو؟ اللي كاينين هنايا في المغرب منين جاو؟ يا اما درنا لهم اون اوبيراسيون دو برودكسيون يا اما جبناهم من على برا. هذا البرودوي هذا منين غيقدر يكون؟ يا اما تصنع في المغرب يا اما جا من على برا. نقدروا نقولوا لوريجين ديال لي بيان سيرفيس اللي كاينين في المغرب لي ريسورس ولا لوريجين سي برودكسيون بلس امبورتاسيون. واش غادي معايا ولا لا؟ تفك الناس فيق معايا. اي اون فوا جبنا المنتوج هنايا البضاعه والخدمات شنو غنقدروا نديروا بلا شنو نقدروا نديروا بهم هاد لي بيان سيرفيس اللي جبنا لنا برا شنو نقدروا نديروا بهم؟ كونسوماسيون. اين كونسوماسيون يا اما اون كونسوماسيون فينال ولا اون كونسوماسيون انترميديير. دونك زيد عاوتاني نقدروا ننتجوا بهم لا برودكسيون. نقدروا ils peuvent encore nous conduire à une opération. زيد نقدروا ما نديروا بهم والو نديروا بهم un stockage ولا نقدروا نصيفطوهم على برا via une opération d'exportation. Alors ici c'est la production. Non, là c'est non, je m'excuse. Là on va نقول l'investissement. C'est l'investissement. Donc هاد l'opération هادي c'est quoi? C'est l'équation de l'équilibre entre emploi et ressources. Quand on a la production plus les importations, la consommation finale plus consommation intermédiaire plus investissement plus variation stock ولا نقدروا ما نستعملوش في المغرب نقدروا نديروا لهم لي اكسبورتاسيون. دونك من هنا ريغارد شوف هاد ليكواسيون هادي نقدر نخرج بها اون دوزيام ايكواسيون. قريتو لا فالور اجوتي ياك؟ شنو هي لا فالور اجوتي؟ سي لا برودكسيون مو لا كونسوماسيون انترميديير. هاي لا برودكسيون وهي لا كونسوماسيون انترميديير. الا شديت لا برودكسيون لا كونسوماسيون انترميديير ديتها الجهه الاخرى غتولي برودكسيون موان. Alors, نقدروا نسميوها la somme des valeurs ajoutées, نسميوها tout simplement PIB. Parce que le PIB, c'est quoi? C'est la somme des valeurs ajoutées. La valeur ajoutée, c'est la production moins consommation intermédiaire. Alors, نقدر ندير PIB, اش كيساوي؟ importation de الجهة الأخرى. هذه consommation finale زائد consommation intermédiaire. ما بقاتش علاش؟ باسكو ديتها الجهة الأخرى. PIB ناقص consommation intermédiaire رجعناها هي PIB زائد investissement زائد la variation de stock زائد exportation مدينا الجهة الأخرى ناقص importation. وهنا كتخرج القاعدة حتى ديال بي بي اللي غنشوفوها في لي زاغريغات لا برودكسيون اوتيك ديبونس. ماشي هي ديال القاعدة كونسوماسيون فينال ناسيونال زائد لا فورماسيون بريت دو كابيتال في زائد لا فارسيون ستوك بلس اكس بلس موان. داكور. Alors هذه سي ليكواسيون ressources emploi. Donc
عطيني شي ورقة أخرى ما قربت نسالي. نعرفكم فيكم الناس، أنا في الناس، أنا جاني السهل. جيبوا أنا سيري السكر يا يوسف. شوية فهمتي. Alors, je continue. Alors, هاد les opérations كيما قلت لكم خاصهم يعطيونا un équilibre entre les emplois et les ressources. Bien sûr، شوف عطيني حل لي الشكارة ديال يوسف الله يرضى عليك بيسي، كاين واحد ليكزارسيس جيبوا لي. غنحاول ندير معكم تمرين يلا. J'ai bien chargé. اش كيبان لا de recharge. مزيان هاد السبور. نخدم معكم هاد ليكزارسيس. صافا؟ برك عيط الحاتم. حاتم يلا ايش؟ الوغ ندير معكم تمرين. ايش؟ On va travailler un exercice de l'équilibre ressources emploi. عرفتوا واش كيبان لكم مزيان ولا لا؟ واش كيبانوا لكم لي فالور؟ كيبانوا لي فالور ياك؟ خليه اش لاكي اش ظريف. صافا زكريا بخير حبيبي، امور هانيه. يلا نوريهم ليكزارسيس. الوغ هذا سي ان اكزارسيس ديال لو سيركوي ايكونوميك، كيفاش من خلال لي دوني اللي كيكون عندي لي زوبيراسيون entre les agents économiques اللي خصهم نورمالمون يوصلونا ليكيليبر ressources emploi. Alors grâce à l'équilibre ديال كل agent économique on va atteindre un équilibre global. Alors كل opération غادي نحاولوا نقراوها وغادي نربطوها مع لي زوطر اوبيراسيون اللي عندنا. دونك نبداو باول اوبيراسيون. شحال من اجون ايكونوميك عندنا هنا في التمرين؟ عندي انتربريز، ménage, administration publique et institution financière. Très bien. نرسموا 4 ديال لي كونط هنايا. حيد هذا. نرسموا 4 ديال لي كونط. Alors entreprise, administration publique, عندنا لي ménage وعندنا شكون؟ les institutions financières. Très bien. Alors, ressources, emploi, ressources, emploi, ressources, emploi et ressources, emploi. Ressources, c'est entrée, emploi, c'est sortie. D'accord? Donc, regardez ici. نبداو بأول opération عندنا شنو هنايا؟ نبداو بلي opérations des entreprises. Mais les entreprises, قال لك la production effectuée représente une valeur de 600 000. Alors, بالنسبة les entreprises, la production, بالنسبة لهم غتدخل لهم فلوس ولا غتخرج لهم فلوس؟ ملي غادي ينتجوا هذاك المنتوج، ملي غادي يبيعوه واش غيدخلوا فلوس ولا غيخرجوها؟ بالنسبة للإنتاج، الإنتاج بالنسبة لهم سي اون ريسورس، سي اون ريسورس اللي كتدخل لهم الفلوس. الوغ بالنسبة لي زونتربريز شحال غنكتبوا في لا برودكسيون؟ نديرو برودكسيون تيغال كومبيان؟ 600 000. زيد. Deuxième opération, les salaires versés aux ménages. Les salaires versés, واش entrée ولا sortie d'argent? Sortie. Alors emploi, salaire شحال عندنا؟ شحال عندنا في التمرين؟ عندنا 350 000. 350,000. الوغ الا خرجوا لي سالير من عند الشركات غيمشيو لي ميناج. فين هما لي ميناج؟ الوغ اون سورتي بالنسبه لي زونتربريز ولكن سي اون اونطري بالنسبه لي ميناج. لي ميناج شحال دخلوا؟ 350,000.
50,000. Très bien. Troisième opération, les subventions reçues de l'État. Les entreprises des subventions. C'est une entrée ou une sortie d'argent? Alors, c'est une ressource. Subvention combien? Subvention 40 000. Alors, on atteint 40 000 d'entreprises. Ce qu'il y a des subventions, c'est les administrations publiques. Alors, les subventions, c'est une sortie d'argent. Subvention 40 000. Les impôts versés à l'État. Entrée ou la sortie d'argent de l'entreprise? Sortie. Impôts, les chiffres. Les impôts, 350 000. Les administrations publiques, c'est une ressource. Impôts des entreprises, c'est 350 000. Zid. L'emprunt contracté auprès des institutions financières. Alors, un crédit de combien? 100 000. C'est les institutions financières. Crédit 100 000. Alors, crédit, c'est 100 000. Zid. Les intérêts sur emprunt versés. Alors, Sharikat, un intérêt de combien? L'intérêt 40 000. Alors, les intérêts 40 000. Les intérêts يدخلوا عند البنكة. Alors, intérêt reçu 40 000 dirhams. يلا سالينا مع شكون دابا؟ سالينا مع les entreprises. غادي نمشيو les ménages. Les ménages مالهم تا هما؟ Les ménages سيدي قال لك les traitements reçus auprès des administrations publiques. يعني الدولة خلصات les fonctionnaires اللي هما les ménages شحال عطاتهم؟ 100,000. بالنسبة les administrations publiques خرجوا لها فلوس ولا لا؟ Alors, traitement combien? 100 000. عند من غيدخلوا عند les ménages. Alors, traitement 100 000. زيد بلاتي تكونسونطرا معايا يوسف. Alors, شنو عندنا هنايا؟ les salaires reçus auprès des institutions financières. حتى les institutions financières خرجوا un salaire de combien? Un salaire شحال عندنا؟ هما les institutions financières. Alors, les salaires reçus auprès, c'est 80 000. Alors, عند من غيدخلوا تا هما عند les ménages شحال دخلوهم salaire ديال les institutions financières 80 000. زيد شنو عندنا هنا عاوتاني؟ le placement d'épargne auprès des institutions financières. يعني les ménages شدوا واحد الفلوس وحطوهم في البنكه بلوكاهم. شحال بالنسبه شحال خرجوا les ménages ديال الفلوس sous forme d'épargne؟ alors épargne شحال 160 000. غيخرجوا من عند les ménages. عند من غيدخلوا عند les institutions financières. شحال عندنا 160 000. زيد شنو كاين عاوتاني؟ alors les intérêts reçus sur épargne شحال؟ c'est 50 000. C'est-à-dire que les ménages دخلاتهم les intérêts شحال 50 000. علاش دخلاتهم؟ لانهم ملي بلوكاو فلوسهم في البنكه عطاتهم ان انتيغي دو 50 000. alors les intérêts البنكه اللي عطات les intérêts من عندها انتيغي شحال 50 000. لاحظتوا بان اي اوبيراسيون هنا اونتري كتكون سورتي عند الاخر. زيد شنو كاين هنا؟ 50 000. زيد عاوتاني les impôts versés aux administrations publiques. يعني ان les ménages خلصوا الضريبه شحال بالنسبه للدوله؟ سي ان امبو غادي يدخل ديال شحال؟ ديال 140 000. alors 140 000 ديال les administrations publiques عاد من تخرج من عند les ménages. les impôts c'est 140 000. اشنو عندنا عاوتاني؟ بلاتي les dépenses de consommation شحال 300 000. يعني les ménages شحال كونسوماو شحال مشات لهم ديال الفلوس sous forme de consommation 300 000. alors 300 000 خرجتها من les ménages. ها هي l'entreprise ملي كندوي la production راه هي déjà c'est une ressource parce que la production ديال هاد 600 000 عطات خلات les ménages يكونسومي 300,000 منين؟ من 600,000. الا كتبت عاوتاني 300,000 هنا بحال لا برودكسيون حسبتها جوج المرات. دونك خرجت 300 000 درهم من عند les ménages وهي راه داخله في لا كونسوماسيون ديال les entreprises, la production des entreprises. وشنو قال لنا هنا؟ قال لك le montant des allocations à déduire. alors les allocations حنا خصنا نلقاوهم. une allocation familiale c'est comme ملي كتعطيني الدوله par exemple كتعطيني une redistribution. alors les allocations نديروا le montant ديالهم هنايا. allocation c'est une entrée d'argent ونديروا لها x حتى الاخر وغادي نحسبوها. alors الا كانت غادي تدخل les ménages مع من غتخرج les administrations publiques نديروا لها حتى هي x حتى الاخر نحسبوها. علاش حتى الاخر؟ باسكو يقدر يكون ان دوطخ كالكول هنايا ils vont modifier l'équilibre. اشنو عندنا عاوتاني؟
Alors, monsieur, les administrations publiques, les subventions versées aux institutions financières, 150 000. Finalement, les subventions versées. Alors, les subventions versées à qui? Aux institutions financières. Alors, les institutions financières donnent des subventions à la Daoula. C'est une ressource de combien? 150 000. Les administrations publiques. Alors, subvention, 150 000. Alors, la dépense, la dépense de consommation, شحال consommons les administrations publiques. Alors, finalement, les administrations publiques, alors, consommation, شحال 230 000. Alors, ça y est, داخله فين في la production ديال les entreprises. زيد شنو عندنا عاوتاني؟ عندنا l'épargne déposée auprès des institutions financières. Alors, حتى les administrations publiques, je داروا حطوا une épargne de combien? Finalement, 60,000 درهم. Alors, 60,000. عندما غادي يدخل هاد l'épargne, ندخل عند des institutions financières. 60,000. زيد اشنو كاين عاوتاني؟ عندك les impôts reçus auprès des institutions financières. يعني les institutions financières شحال خلصوا لي les impôts؟ شحال؟ 90,000. عندما غادي يدخل عند l'administration publique. Alors, impôts شحال؟ 90,000. زيد شنو عندنا عاوتاني؟ Les institutions financières, les institutions financières, ils ont fait de la consommation. Alors finalement, les institutions financières, ils ont consommé. Consommation, 90 000. هي داخلة أصلا هنايا عند les entreprises. Donc là, on peut calculer le montant ديال les allocations. Normalement, c'est l'équilibre emploi-ressources. Tenez une calculatrice là, عندكم. نخدم بهذه احسن. ديما لا الشمس كتقرب في قيطون. 100,000 740,350 زائد 350,000 زائد 40,000. Alors regardez ici. Normalement, يخرج عندي l'équilibre entre emploi et ressources. هذه شحال إلا جمعنا هذه سي 740,000. هنايا سي 740,000. داكوغ. شوف ليا هنا لو مونطون 40,000 زائد 100,000 زائد 150,000 زائد 230,000 زائد 60,000 هي 580,000 ناقص 350,000 ناقص 140,000 ناقص 90,000. Non, le montant, non. عاود حسب لي داك المونطون ديال 350. اسمح لي. شوف لي institutions financières, c'est 40,000 260,000 150,000 260,000 410,000 100,000 plus 80,000 plus 50,000 plus 90,000 plus 90,000. Alors là, c'est 410,000. 410,000. Sauf maintenant, 160,000. 100,000. 160,000 plus 140,000 plus 300,000, c'est 600,000. Alors 350,000 زائد 100,000 زائد 80,000 زائد 50,000. Alors هنايا c'est 600,000. هنايا moins 600,000. Ça fait des allocations 20,000.
يعني 600,000. شوف هنايا alors هنا سي 20,000 alors هنا 40,000 plus 100,000 plus 20,000 plus 150,000 plus 230,000 plus 60,000. Ça fait هنايا 600,000 وهنايا 600,000. Alors كما لاحظتوا خرجنا ليكيليبر في هادو في 4 c'est-à-dire que عندنا ce qu'on appelle l'équilibre emploi ressources dans cette économie. وتنتمنى ان هادشي يكون فاتكم، ونهار ان شاء الله خاصكم شي حاجه صيفطوا لي في ميساج وانا ان شاء الله جو في فير اون فيديو لايف ونحاول نشرحها لكم. يلا تري بون كوراج، ا دومان، ونتمنى ان هادشي يكون فاكم. يلا بروني سوان دو فو.